mana sisa nevena dini doli bika foki woto mini kale woto tungane la bitunga do mala bi amade berelo sidena ko me banna bi terike kana fo tamane woko be bana mba ninne le o kainge tubabu la sa ni ka fisa ko bi tubabu la sandalo ka pour l'amour n'a pas d'âge. Voilà. Tout comme quand même pour l'amour n'a pas d'âge. En tout cas, les bagnons, hein. Voilà. Donc il est vrai, il a l'année. Il a cousin. Non. Ah, n'est maman va y aller. Mais Dieu ne sera pas. Il y a un seul truc à Rome. Il faut que vous offrez la dernière. Ali, à Foudolé. Ali, c'est à couper. Ali, c'est à couper. Ali, c'est à couper. Ni le canot à l'histoire. Ni un seul comme elle, il va me révéler. Aké ala ni kela na ijo aké ala nye ni kando ala ala na ilo nyi do ala ro e kana bintu di alima ina na non seulement e ko pri mama renko bintu ka to do ima sorna ali bintu lo ka fiya kwa ate yiro ko sangela nake anake nana gentu ndagina ni do e ka ala bodi alo mai to mo lo sine ijo nye deni wo furu ka di alima na ijo hali kana de pas foi qu'elle ne va beta mi la ola no okumate bintu lo fudo bintu lo wure ne ma bere bere le wure ni la ko bere ah ma tam so ko mare na tala ni men di ma bere bere awa kai na ne men ni to la ba ambe som awa le ko le de madala ifio e kana mare yake e ba bintu fulu e kana ni do fulu akai e kana mare yake ambe kama ali la ko o ambe kama e ya France ne kile le kasoro ile le kasoro nke ko bali nye musofu de ya ko ke gbalodi ite ide nto ye musofu do ni ne gbenye to muso ne fafa di kade na e mun keni do pina na binya korosi ni ma ko ifonyi ibrahim ko no rofi me ndio na ya fe ka kude ta men kenna sa fen na ya fe kan na yere yiri la ka tel ko mun na nante mana ya bi edoni do man ko nyaade ndokema awa ni yiri te fosi la luma ngaba ni te fosi la braita ja ana locataire muso meyi men ke family muso kuma bawo bintu ebranya ko masameto ala ko fa ye bintu le furo kadi ali de grane ma ya tuli e kana yele se nyawu ya fa nyawu yo na ma musosi proposer de nye fam chokoroba wallahi de o ka ko ele gene ka ko la ko andu bintu ni na ele beretalte e pe amo ko la wati si fo alina meken alina ne kuna sene suro alina ne kuna sene suro kuma so bada la kankili ka wole kuma danteli ta ka lanye ko de mona ko juya ma keni ma palule ma se fo depuis que la barabi hali gile ma ale ka mu fo ale ma fe fanya fo ramono de ma don ko ni nan libe ko koma men ne ma ko be fodi mbarankali ma ko be fodi ma bintu fudu ko tinya no bolori feo mais vela me donner la bonne ali si ali ku feo ni ala ni kala de ala sona inshallah man ne men fodi hali ma ke gisubodi ikana ke keledi tension ko tele ndote ikana ke keledi feo parce que ni ro nyami kante ni ma ke do yuko ki gerala fudu ye la tele ni ala kitira la combien de mais ici là ou ici là c'est si tard na la kitira la kwa ni zena le si là ani zena disi mais na la kitira la kwa ni bintu mais bintu ko yebu hey ni amba mi bintu ma non bintu tu sais ngu nyana bintu tu sais son na o ma est-ce que bintu ira man na la barali
parce que elle était sur la bite ko kuma ma feu bitu le nyama bere la bitu le ne la barakela bitu men kelanye halile men ndendi le to kelanye ça veut dire kamade ale sinani je fio baula le bakoro le bauli ali nyaba la kamere misen kali do na wof ali do na wo wo bere la ali kundi ya ba te ko ali do bere pour kalma ko yinya ko de mako bere fone bitu ko le fona ka nyali le ali ko malo mabezu wato mango yo wato mengi na mol de ngela anda masere go wala ko tinya na fe ba wole lo ya ale le ka soro ko wallahi malala ni ali nanu duman na nyere malala no te se dalai sine malo mabala ko ina lete wallahi parce que mbabin tu ba fene kamiri ali mango nkunde ndimi ande kanya ni udi ala ndio ne barawa na wakalatu ko barka ha yake doi ha nadri ki koma na ne ufarani agera moyi ko nyari la pila nyina le ka wallahi billahi ta nyari la pila nyina le kalo na do barba musuba ko préparer la kodi kamera misema ate ufo fa ina fata no dole di woye kuido woni de dom sosi ha ni konoro filinta jena di mbolo ha nkonoro filinta di misikala jarati parce que la la sirile a bena kenyi forme ya la karandi idi kebere mimbro tamenta minalla lida yafi ana pila kuma dikana mana kamfonye ne konoro filinti wodi ngara mankul la mele na rilo endo kala nyon katala ko ouais ali ya ndo kanatia ouais c'est kalau program trabalho pronto então vou mene ma kono la imana ko par fini yani te informe imo ke ibane ko ko il flameno ni na famille de anya kodo la granya donc mbra kono rofi kondi faut ka expliquer na ani koromso alina musodo le yeni granya ko fu nyafu granya nkoromso la choix ko fu nyata choix le fudu nda fana na choix ko fu no fana ta choix le fudu granya donc ni sama nyeduma malo ko bran kono rofli e ko programme 30 ko ni kay masi ana programme assisté là us baawle ko malo sine nyeyila mendoro sine quoi tiens kursi ya grade to le plat que ni do masi musofla do ko Ibrahim dio mais malo sine donc veille la soirée la sœur fana taille donc konde yei deni do dimma quoi Ali oui dio meri la kuma me mais il regarde kalo il a do fana taille il a trois bonso fana yi Quelqu'un ça va y et puis ne des galons comme mal déjà 3 galons est capitaine et galons c'est là ya ça va non on doit se non vraiment on kumbe nyami nini boy kala we rono non ay nyam mati et puis c'est blala vieille là amma musoni fanani il regarde kama musokolo ka ni anna te lo mena Dieu anna remplacer là oui ça c'est vrai amma musole ta remplacer là ça c'est vrai donc mes solutions il est de boulot ye kadan an kana blan ma musola an kana blan na fene la donc an yal fla bela soake ko ça al di benya men koka mrikam je vais réfléchir mais na même foni ambena to il faut ça il y a pas de problème il y a pas trop de réflexion là-bas il faut ça. On n'a pas le choix. C'est mieux. Hein? D'accord. T'es venu dans ta voiture ou quoi? Oh, il m'a pas fait regarder. Il n'y a pas de problème. J'aimerais connaître un sampa. Un sampa. Ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est à garage. Ok, on va se Foli banza
ile kwa nani bakaba ko da halinda Ahora ven que le cacare. Y los niños no son fe. Tama, 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 tama. La téléphone. Ahí suena la téléphone frente con Sheila. Bintu. Na wanyi mai. Cuman na wadi alo. Wannan ka aboka mai tare. Wani ne bikiri kaka ne kaji. Ya di san solante mu. No, ya di san solante ko mena nya fe ko lilo. Bin ka mun kida. No, e kan yere ke yo deni ni bi. Ni mbara na mai ni kila bo yen jabi. Ado i moroboro na maya i kani yo sa i ka kolomenta mino ka nyama ni kala kuma ile nyame kani i ka sanfa ka dufa yo ile masinyala ngala na kona tru soba men kono ye kenyini fo ne doni i nende se kali deni nya fe ko lo na ni tren na kama olero da ko mi man na soroya alhamdulillah rabbil alamin mbiri le soroya nya fe yo le nya fo isiri ni musokoroba makomela fenfede ba ikewo ile de kaloni kula ko tanyamaka ya fe kan doni fana na ko kete me bintu nyi kuma kele fini botebe ika kokolo o ke me te dona lu ite bunya fio ni ala ni kala dira Ade nga mun kila. no ka ko ken na tedi nya fe ne yibere male ngini ini men na aje kelendi yesi wolle ko yendoni ne buila programme no fio Ibrahim et puis ne yana nku muso ike basa Ibrahim po landa po bara kefio ikaka ne ka wibra me ko mi to wala ye ko bara le nyanyi ne na yando ne na mban na yebi nte ko le fa bana and idi de loger idi yambilabi do kenyi ne dia me ndoni ko ni wala ido bila safari imano ko lete ila ko bara mina fon kana jamais mar bosi ne yo wibere manyini ini men se fudu kela men ka korodi obi ini men ke seredi men ne doni wodi kay dendi ide lo zetoni kana ye bonyini et puis préavité de limago parce que ibrahim na kunkola préavité de lima yandi préavité de lima ya lu men fala lu mpaka feka meke nyi wele kela moi ton nene la yele la story la c'est Janeb. na Kuli ba ici. Kana nyime mfolo. Junior atero. Ala bakiti koko la joni wole isorona. Ibrahim. Kana kono rofili kana nimi sa fosi no junior atero. Ala minki da. Wala lele kila ko Kenya ila ko ala le. Ibrahim. vraiment du sous là Igisu kana bo. C'est-à-dire ndo sindi ta kenne to yenye funun kate po mone bulu. mon kene nkoro Kada to mana ndo kuidumai. Ko ya fe ki fudu ali gere barana. allez brana Ali barana. ouais mon koro ndo ouais so mas ngara Ite wala yosi. mona Ite wala yosi. Anatolia Isabari. Ni wole folie. Nko dunya na te koko ya la limaniaka. Ibrahim. Ya la limaniaka ala minki da ila ko yi fama do ni wole bulu. Ibrahim. Est-ce que nka menna depuis soronda e mamma soso e kana masoso de nta fe ka nyagi nyala di kada tule mana ndo kwa ife mba ali barana ali na musokoroba le fuduni ala musokoroba le mamina ne ka présentant ali fa de na fe le mania wala nta fe déception e kana a faute la kiti ni kela ali di ndoni di sako Ibrahim kete satinga na musotiti satinga na parce que anormal ko ina wuli alo na ikana kaside iya kala nkela kono ikana kaside
nyeme foli e sali bolo si alay ni wole kadi bisu mumwe ntella nyesi la sala le hanka kenebo ni nako bedila ala le mawaidu